nakuha mo na? Akala ko nakuha mo na. Oh, spell candy with 2 letters. CNN. CNN. Oh, CNN. Te, spell candy with 2 letters. Spell candy with 2 letters. 2 liters lang. Spell candy with 2 letters. Ano? Spell candy with 2 letters. 2 liters. 2 liters lang. Ha? Si mama, marunong si mama eh. Kendy. 2 liters lang, K-E-N-D-Y, 2 liters. 2 liters ba yun? 5 na yun, 5 liters na yun. Spell With 2 liters. Si Ading, baka makatulong. Bade, alin ka bade? KD. Spell candy with 2 liters. CNN. Oh, CNN. Candy, CNN, kindim. Ikaw te. Spell candy with 2 liters. CDY. Ha? CDY. Tatlo na yun. Si, D niya, Y pa. Oh. CDY. Bakit? Tatlo na sa mga nila. 2 liters, 2. Ikaw te. Ulit ano? KD. Candy. Tatlo pa rin. Spell candy with 2 liters. Alam ni mama eh. Titiri. Okay, asan na yung 100 ko ha? Langit. Spell candy with 2 liters. Oh, 100. 100 mga 2 liters lang. Spell candy with 2 liters. Oh? Huh? CN. CN. Paano naging CN? Di, ano lang? Ken. 2 liters lang. Mama Pip, alam ni Mama Pip eh. Mamaya na, kayo muna tanungin ko si ate. Wala naman kasi. Spell. Candy with 2 liters, oh? Uy, kakanang-kanang 100. Kakanang-kanang 100. Logic siya pero napakagandang akma, sakto, walang tapon. Nandun talaga lahat, di ba? Spell candy with 2 liters para sa 100. Uy. Meron din ako niyan. Meron din ako niyan. Sige na, sagot na. Oo. Ano? 2L. Kasi, 2L. spell. Pataka na ba yun? Ay, si ate, oh, grabe naman yung genius si ate, oh. Tanangin mo. Tanangin mo. Okay, tanangin mo. Awakan mo, Ding. Tama. Tanangin mo. Oh. Spell candy with 2 letters. Spell candy with 2 letters. CNY. CNY. 2 letters lang, CNY. Hindi nga yun. Nakuha mo na? Akala ko nakuha mo na. Kuha mo na? Si ate, mabilis makakatsabi. Okay. Hindi ko gets. Malaki yan. Hindi gets. Ala, hindi na gets, te. Oh, hindi. Ako. Anong hindi na gets? CNY. Oo. C-A-N-D-Y. Oo. C-N-N. Di ba yung... Yes! Success!